Zamislite ovo, brodovi puni žene koje nikada nisu vidjele svoje muževe i nemaju pojma gdje idu. Ovo su brakovi na neviđeno iz 1620. godine. Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. U današnjem videu radimo drugu epizodu serijala Pričam ti priču. U današnjoj epizodi jedna meni jako zanimljiva tema, a to su brakovi na neviđeno. Radnja priče počinje 1600. godina. Nema romantike, nema sastanaka, nema upoznavanja, samo prosto hrabre mlade žene koje su bile spremne da se odreknu svega što je njima tada bilo poznato i krenu u njima totalno nepoznat deo daleko od kuće. Jamestown je početkom 1600. godina bio na ivici opstanka. Doseljenici su uglavnom bili muškarci, radnici, trgovci ili prosto avanturisti u potrazi za bogatstvom ili nekim boljim životom. Međutim, ono što im je falilo, a to su bile žene, porodice i prosto neka zajednica. Oni su vrlo često umirali od raznih bolesti, gladi, ali i u sukobu sa domorodačkim plemenima. Tako da virginijska kompanija koja je i finansirala naseljavanje samog Jamestowna dolazi do genijalne ideje, a ta ideja je dovesti žene, mlade žene iz Britanije koje su prosto bile spremne da napuste sve ono što je do sada njima bilo poznato, porodice, domove, i krenu u totalno nepoznatom pravcu u Americi. Cilj svega toga bilo je da se muškarci, to jest ti doseljenici, kroz brakove vežu za zemlju, da osnuju svoje porodice, a samim tim i stvore neke zajednice u koloniji, što bi naravno koloniji donelo stabilnost i dugovečnost. 1622. godine u britanskim novinama pojavljuje oglas gde se pozivaju mlade neudate žene da se udaju za doseljenike. Njima je naravno obećan besplatan prevoz, besplatna hrana, garderoba, kao i neke kućne potrepštine, ali i parče zemlje. Kiša, ne znam da li se čuje, ali i parče zemlje. Naravno, sve to bilo je privlačno mladim ženama koje prosto možda u Britaniji nisu imale mogućnost za brak ili za nasleđivanje. 1922. godine je prvi brod sa 90 žena stigao u Jamestown, a sljedeće godine je stiglo još njih 56. Nakon dolaska žene su imale pravo da same odaberu svoje muževe, nakon čega bi muž koga su one odabrale morao da plati od 120 do 150 funti duvana, koja je tada prosto služila kao valuta. I zbog toga se ove žene često nazivaju duvan neveste i naravno zbog toga se i smatra
iz nekih siromašnih porodica. Naravno, bilo je i nekih iz imućnih porodica, a i neke koje su bile plemićkog statusa. Žene su se naravno suočavale sa raznim problemima. Jedan od primjera jeste Anne Jackson, koja je 1622. godine oteta, koju su zajedno sa još 19 žena oteli domorodci u sukobima, tako da je ona bila oteta i vraćena tek 1628. godine. Jedna od prednost koju su delile je to što su one imale pravo na nasleđivanje i pravo na imovinu. Tako, na primjer, Cecil Jordan nakon smrti svog muža nasledila njegovu plantažu i samim tim postala jedna od retkih žena koja je bila glava porodice. Pišite mi u komentarima kako vam se ova priča dopala, da li vam je bila interesantna i baš mi pišite vaše mišljenje na ovu